Okay, attention please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to Mr. Ubaidillah and all students of Economic Law E. I hope you are always protected by God Allah Subhanahu wa Taala. Okay, we are from Group 5 and I'm Aji Najullah as a moderator to the presentation right now. And right on this video, we will discuss about tense, types, and any more. Okay, before opening our presentation, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk menghabiskan waktu, saya persilakan kepada pembahasan pertama Saudari Lia Amelia, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Amelia, NIM saya 20113019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tense. Tense merupakan bentuk-bentuk waktu dalam bahasa Inggris, digunakan untuk menyatakan kapan suatu peristiwa itu terjadi, yang akan terjadi, maupun lampau, baik di suatu tindakan atau kejadian. Nah, di dalam tense itu sendiri terdapat 3 macam. Yang pertama ada present, yang kedua ada future, dan yang ketiga ada past future. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang present. Di dalam present terdapat 3 jenis. Yang pertama ada simple present tense, dan yang kedua ada present continuous tense, dan yang ketiga ada present perfect continuous tense. Baiklah, yang pertama ada simple present tense. Dalam bahasa Inggris, present tense atau simple present tense digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kejadian, kegiatan, aktivitas, dan sebagainya yang terjadi saat ini. Nah, adapun rumusnya yaitu positif subject plus verb 1 s atau s, negatif subject plus do atau does plus not plus verb 1, tanya do atau does plus subject plus verb 1. Dan adapun contoh kalimat positifnya yaitu I drink coffee. Nah, kalimat negatifnya yaitu I don't drink coffee. Maka contoh kalimat tanyanya yaitu do you drink coffee? Kedua ada present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi saat ini, sedang berlangsung saat ini. Nah, adapun rumusnya yaitu positif plus to be plus verb plus ing, negatif subject plus to be plus not plus verb plus ing, dan tanya yaitu to be plus verb plus ing. Nah, contoh kalimat presentnya yaitu I'm writing now. Contoh kalimat negatifnya yaitu I'm not writing now. Contoh kalimat tanyanya yaitu Are you writing now? Nah, yang ketiga yaitu present perfect continuous tense. Nah, tense yang satu ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian, peristiwa, atau apa itu namanya yang sudah terjadi dan masih berlangsung, bahkan sangat mungkin akan berlanjut dari dulu hingga kini, bahkan nanti. Kata sudah atau dari dulu di sini bisa saja waktunya kemarin, 2 jam yang lalu, seabad yang lalu, bisa juga beberapa menit yang lalu. Intinya, kejadian yang hendak diungkapkan dalam present perfect continuous tense ini sebenarnya mirip dengan present continuous tense. Hanya saja, penekanannya bukan pada saat ini, melainkan pada periode waktu yang tadi, atau sudah, masih, dan akan. Nah, rumus present perfect continuous tense yaitu positif subject plus have atau has plus been plus verb plus ing. Nah, negatif subject plus have atau has plus not plus been plus verb plus ing. Nah, dan tanya yaitu have atau has plus subject plus been plus verb plus ing. Dan adapun contoh kalimatnya yaitu She has been learning English for 3 years. I have been teaching English since last year. They have been touring since yesterday. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Lia atas pembahasannya. Selanjutnya untuk pembahasan satunya akan dipaparkan atau dibahas oleh Saudari Ratu Hikmah Walia, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Hikmah Walia dengan NIM 20113175. Di sini saya sebagai pemateri 2.
Future. Future tense atau simbol future tense digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan terjadi. Future tense adalah tentang nanti. Suatu arti katanya future yaitu masa depan. Karena itu dalam future tense penggunaan kata will, shall yang artinya akan pasrah mendominasi. Rumus future tense yaitu yang pertama positif sama dengan subject plus will plus verb 1. Negatif yaitu subject plus will plus not plus verb 1. Tanya sama yaitu will plus subject plus verb 1. Contoh kalimat positif dalam future tense adalah yang pertama I will study, yang kedua you will swim, yang ketiga they will visit Tokyo. Future tense kalimat negatif. Kalimat negatif untuk future tense juga luar biasa mudah. Yang pertama I will not study, yang kedua you will not swim, yang ketiga they will not visit Tokyo. Yang kedua yaitu future continuous tense. Tense yang satu ini berbicara tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi, juga sebagaimana present continuous tense. Tapi bedanya dalam future continuous tense, maka sedangnya itu bukan sekarang melainkan besok, atau yang akan datang atau nanti. Jadi sedang terjadi itu tidak hanya bisa sekarang, bisa saja belum terjadi sekarang, tetapi sedang terjadi besok. Fahami benar hal ini agar future continuous ini dapat Anda mengerti dengan tuntas dan dapat menggunakan tanpa berpikir lagi nanti. Rumus future continuous tense yaitu subject plus will plus be plus verb ing. Yang negatif yaitu subject plus will not plus be plus verb ing. Yang tanya yaitu will plus subject plus be plus verb ing. Contoh, kamu sedang akan pergi ke sekolah pukul 7 besok pagi. Atau you will be going to school at 7 o'clock tomorrow morning. Yang ketiga yaitu future perfect tense. Future perfect tense digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi tetapi akan sudah. Kalau Anda buka lagi pelajaran bahasa Inggris tentang future continuous tense, maka future perfect tense ini pun akan sangat mudah dipahami. Rumus future perfect tense yang pertama positif yaitu subject plus will plus have plus verb 3. Yang negatif yaitu subject plus will plus not plus have plus verb 3. Yang tanya yaitu will plus subject plus verb plus have verb 3. Contoh kalimat positif future perfect tense. I will have swum at 11 tomorrow. Selanjutnya contoh kalimat negatif future perfect tense. Yang pertama yaitu you will not have walk. Yang kedua they will not have driven home. Kalimat tanya future perfect tense. Yang pertama will you have walked, yang kedua will they have driven home. Selanjutnya yaitu future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan atau telah dan masih berlangsung di masa datang. Memang mirip dengan future continuous tense, hanya saja dalam future perfect continuous tense ditekankan pada masa terjadinya yang lebih panjang. Rumus future perfect continuous tense yang positif yaitu subject plus will plus have plus been plus verb plus ing. Negatif yaitu subject plus will plus not plus have plus been plus verb plus ing. Yang tanya yaitu will plus subject plus have plus been plus verb plus ing. Contoh kalimat positif future perfect continuous tense yaitu you will have been walking. Yang kedua they will have been driving home. Selanjutnya yaitu contoh kalimat negatif future perfect continuous tense. Yang pertama yaitu you will not have been walking. Yang kedua they will not have been driving home. Yang ketiga yaitu she will not have been learning music. Selanjutnya itu bentuk tanya future perfect continuous tense. Yang pertama will you have been walking. Yang kedua will they have been driving home. Yang ketiga will she have been learning music. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ratu Hikmah Aulia. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Agung Permana. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Permana
NIM saya 2011309197. Saya di sini akan mempresentasikan lanjutan dari teman saya, past future. Past future tense ya. Past future tense ya, digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan dilakukan, tetapi di masa lampau, bukan saat ini. Belajar tenses bahasa Inggris memang muter-muter sekitar waktu ini. Lampau atau dulu, past. Kini atau sekarang, present. Nanti atau akan, future. Jadi, past future kan berarti lampau nanti atau lampau akan. Rumus past future tense, positif S plus would plus V1, negatif S plus would plus not V1. Tanya, would plus S plus V1. Contoh berikut dipermudahkan hanya kalimat intinya saja. You would walk, they would drive home, she would learn music. Kalimat negatif past future tinggal tambahkan not setelah would. Jadi contohnya, you would not walk, seperti itu. They would not drive home, she would not learn music. Kalimat tanya past future. Kalimat tanya past future contohnya, would you walk, would he drive home, would she learn music. Seperti itu contohnya. Adapun selanjutnya adalah past future continuous tense. Nah, past future continuous tense ini mirip banget dengan future continuous tense. Continuous tense biasa. Hanya saja bentuknya pas. Jadi agar mudah dimengerti, jangan lupa Anda pelajari dulu sampai bisa future continuous tense. Kemudian jadikan bentuk lampau, tinggal tambahkan pas aja di depannya. Seperti contoh yang saya berikan dalam future continuous tense, kan ini tentang peristiwa yang akan sedang berlangsung. Nah, past future continuous tense juga tentang hal itu. Hanya saja akan sedang berlangsung itu dulu, bukan kini, bukan pula nanti. Rumus past future continuous tense, positif S plus would plus be plus verb plus ing. Negatif S plus would plus not plus be plus verb plus ing. Tanya would. Tanya would plus S plus be, be plus verb plus ing. Contoh kalimat positif past future continuous tense, you would be working, they would be driving home, she would be learning music. Kalimat negatif past future continuous tense, you would not be working, they would not be driving home, she would not be learning music. Kalimat tanya past future continuous tense, would you be working, would they be driving home, would she be learning music. Nah, untuk selanjutnya adalah past future perfect tense. Tense bahasa Inggris past future perfect tense mempunyai persamaan pola dengan future perfect tense biasa. Perbedaannya hanya pada pastnya saja. Rumus past future perfect tense ialah positif S plus would plus have plus V3. Negatif S plus would plus not plus have
plus V3. Tanya, would plus S plus have plus V3. Contoh yang disederhanakan sesuai rumus ialah you would have worked, they would have driven home, she would have learned music. Kalimat negatif past future perfect tense ialah you would not have worked, they would not have driven home, she would not have learned music. Kalimat tanya past future perfect tense, would you have worked, would they have driven home, would she have learned music. Untuk selanjutnya past future perfect continuous tense. Masih ingat future perfect continuous tense kan? Tense yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan atau telah dan masih berlangsung di masa datang. Maka past future perfect continuous tense adalah untuk menyatakan hal di atas juga tetapi di masa yang lalu, masa lampau. Past future perfect continuous tense mengenai peristiwa atau hal yang akan telah sedang terjadi di masa lampau. Rumus past future perfect continuous tense positif S plus would plus have plus been plus verb plus ing. Negatif S would not have been plus verb plus ing. Tanya would plus S plus have plus been plus verb ing. Contohnya in my 2007 I would have been living in Tanggulangan for 3 years. When she decided to get married, she would have been working 3 for 1 year. Kalimat negatif past future perfect continuous tense, I would not have been swimming for 30 minutes. I would not have been living in Tanggulangan for 3 years. She would not have been working 3 for 1 year. Kalimat tanya past future perfect continuous tense mudah juga. Tinggal dahulukan would-nya. Would you have been swimming for 30 minutes? Would you have been living in Tanggulangan for 3 years at that time? Would she have been working 3 for 1 year? Alright, that's the discussion about tense at this time. If anyone wants to ask, please comment in the below in here. So we are group 5. Sorry if something goes wrong, because we are human. Before closing our presentation right now, I am Haji Najullah, the moderator at the presentation right now. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.